पवन सुत हनुमान की जय। आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। यज्ञनारायण भगवान की जय। આજે અમાસ અને દિવસો ઢીંગલા અને ઢીંગલીનો દિવસ શાસ્ત્રમાં બતાવે છે કે જ્યારે સત્પ્રવૃત્તિ પરમાત્માના શ્રીચરણમાંથી વહેતી ગંગામાં જે સ્નાન કરે છે ભક્તો, એના જીવનમાં ભક્તિયોગની સાધનાનું ફળ अपने आप મળી જાય છે। આજે આપણે વિચારીએ 15 દિવસ પહેલા જ્યારે પૂર આવ્યો, 68ની રેલમાં અમારો જન્મ 60માં થયેલો, 68ની રેલમાં જે પૂર આવ્યો હતો એના કરતા પણ આ શનિશ્ચરણ ભગવાન ના ફરતે પાન અને માન બંને મળીને બની અવરંગા મૈયા શનિશ્ચરણ ભગવાનના ફરતે પાણી ફરી વળ્યો। એમના દર્શન કરીને જ્યારે આનંદની અનુભૂતિ થઈ કે હે અવરંગા મૈયા, આપની કૃપાથી આપના શરીરમાં સ્નાન કરવાથી શરીરની શુદ્ધિ થાય છે, પણ ભગવત ભાવ પરમાત્માના શરીરમાં यानी कि ज्ञान गंगा में स्नान करवाथी आत्मकल्याण मार्ग सहज और सिद्ध बने। खरेखर श्री गुणवंत भाई महाराजे कीधु तेम हूँ पण आजे अमासनी रात्रे पहेलवेला आव्यो छुं, पण आजथी वचन लઉં છું કે જ્યારે પણ અમાસ આવશે ત્યારે હું જરૂર આવીશ। મારો સંકલ્પ અનુસાર સર્વ કાર્ય સિદ્ધર્થ, મારો સંકલ્પ સર્વ सिद्ध थाय। साई बाबा चरणों में अमरा सुभाष बाबू एमनो सत्संग, सुरेश बाबू नो सत्संग में यूट्यूब पर मैं खरेखर रोज सांभळीए छे अने ज्यारे तमारो सत्संग सांभळीने अमरा जीवन में आत्मकल्याण मार्ग सहज अने सिद्ध थाय तो साई बाबा ने असीम कृपा कहेवाय। एक सिद्ध महात्मा हता, ब्राह्मण नो रूप अने महात्मा। एमणे एक संकल्प करेलो कि ज्यां सुधी महात्मा संत महात्मा जमी न रहे त्यां सुधी मारे भोजन करवू नहीं। ए रीते एमणे संकल्प करेलो अने ज्यारे महात्माओ जमे पछी एमांथी जे पत्राणामां एक बे दाणा बचे ए भगवानने भोग धरावता एवा संत महात्मा हता। एक दिवस भगवाने विचार कर्यो कि बधा संत महात्माना जे पत्राणा हता, भोजन हतुं, एनी अंदरथी एक दाणो राख्यो अने बीजा दाणा गायब करी नाख्या। बधा पत्रामां शोधे छे महात्मा अने शोधता शोधता अने एक पत्रामांथी एक दाणो मळी जाय छे। त्यारे ए राजी थाय छे अने भगवानने कहे छे कि हे प्रभु, कदाच मारी आजे परीक्षा थती रहेशे एवुं मने लागे छे। ज्यारे ए पत्रामांथी एक दाणो उठावे छे हाथमां, हे प्रभु तमारी जय हो आम करीने नमस्कार करे तेना मुखमां दाणो जतो रह्यो। पेला महात्माना मुखमां दाणो जतो रह्यो त्यारे प्रभु एम ने प्रार्थना करे छे कि प्रभु, जे भोजन महात्माए जे बचावेलो हतो ते पण एठुं थई गयो, हवे मारे करवुं छुं। हे प्रभु, ज्यां सुधी मारा प्रश्ननो उत्तर नहीं मळे त्यां सुधी मारे खान पान बंद। ए ज रीते मुख खोलीने 2 दिवस सुधी बेसी जाय। भगवान विचार करे छे कि मारा भक्तों कल्याण करवा माटे प्रगट थवुं जोईए अने साधुना रूपमां आव्या अने महात्माने एम कीधुं कि शा माटे तमे तपस्या करो छो? प्रभु, मारी भूल थई गई, भगवानने भोग धराव्या भोजन करतो नथी, पण आजे एक ज दाणो मळ्यो अने ते पण आम नमस्कार करता मारा मुखमां पड़ी गयो। भगवाने स्वयं तेना मुखमांथी दाणो लीधो अने भोजन कर्युं अने कह्युं, परम पिता परमेश्वराय नमो नमामि। आनंदम प्रति नाम धर्मस्य धर्म ज्ञान आत्म प्रति नाम ध्यानम सर्वस्य कार्य सिद्ध्यर्थे। तारू कार्य बधुं ज सिद्ध थशे। स्वयं हूँ तमारी पासे आवीने भोजन ग्रहण करी रह्यो छुं। એટલા માટે મારો કહેવાનો તાત્પર્ય છે, ગુણવંત મહારાજે એમ કીધું કે સાંઈ બાબાના મંદિર સુધી તમે સેટી નહીં જઈ શકો, પણ કહેગા पंचलाय पण जई शकाय छे। तो हूँ पण जरूर आवीश। વધુ ન કહેતા હવે પછીના સમયમાં આ કાર્યમાં જે કંઈ શનિશ્ચરણ ભગવાનના શરણમાં કાંઈ બાકી હોય તો સાંઈ બાબા શનિશ્ચરણ ભગવાન પૂરું કરે એવી મારી શુભ આશા।